I made a video sebelum ni, just a short one, and I and I posted it on both YouTube and TikTok. It was basically about the perspectives of orang luar negara yang consider our country to still be riddled with deep-rooted racism, and the comments on TikTok in particular are, dare I say, ignorant. Dekat YouTube tak banyak sangat views, but that's why korang should subscribe, okay? Anyways, bila aku create channel ni, aku dah fikir aku tak nak cakap about benda politics. But bila negara dah jadi macam ni, I figured it's essential to raise awareness dan juga educate our citizens on what is actually going on. Dah terbukti jugalah kan, based on apa yang PRU ke-15 dah show kat kita sebagai rakyat Malaysia, that what I said in that video yang aku mention just now is correct kan. Stop living in your bubble and start living in reality. Aku malu lah sebagai orang Melayu. Sebab apa? Sebab aku banyak kawan yang bukan Melayu and non-Muslim, and aku kena dengar how diorang takut for their safety in a country that is apparently tempat mak diorang mengeluarkan diorang masa diorang baru lahir. We keep on echoing satu bangsa, satu negara, tapi dalam hati satu bangsa tu cuma referring to our own agendas. Bila Datuk Lee Chong Wei minta untuk negara kita melaungkan sorakan Malaysia boleh, tapi masa election 5 tahun sekali kita bersorak China balik China, komunis dan lain-lain lagi. Tak malu ke? Mana rasa malu korang? Lupa kat rumah macam how kau lupa buku masa sekolah time kecil ke? Nampak bodoh sangat buat statement yang tak educated macam tu. In my Malaysia is racist video on TikTok, there are people yang again and again insist yang Malaysia tak racist, yang tempat diorang harmoni, aman dan sebagainya. I have to establish a fact before aku elaborate on this issue. The fact is, aku pun currently in a place di mana orang yang berlainan bangsa are treating each other nicely. Macam yang komentar tu semua cakap lah, aman. So now the question is, despite the privilege of duduk dekat tempat yang harmoni kat Malaysia, kenapa aku still insist that our country is mainly a racist country? Growing up, I'm that weird nerd that was really into benda-benda ilmiah dan juga falsafah. And at some point, perspektif hidup aku berubah bila aku dengar this one phrase. Just because you're not hungry does not mean that the world hunger does not... Okay. Okay, let me say that again. Just because you're not hungry does not mean that world hunger does not exist. I'm sorry, I don't know why aku tahu tadi. Aku just salah cakap. Never mind. You get what fuck. You get what this is trying to say. Hanya kerana kau hidup aman kat Malaysia ni does not negate the fact that in my comment section banyak orang yang meluahkan rasa kecewa sebab diorang kena bully dekat sekolah hanya sebab diorang lahir sebagai orang India. Banyak juga orang Melayu pun agreeing yang dalam masyarakat bangsa diorang nampak semua benda ni terjadi walaupun diorang tak kena juga. Banyak orang Cina yang sayang dekat kawan diorang yang berlainan bangsa, dan banyak orang dari Borneo yang sedar bahawa dekat tempat diorang tu taklah seharmoni yang disangka. Like I said, keluar dari your small racial bubble and look at the actual truth. Realitinya negara kita adalah negara yang bermasalah sebab pemimpin kita keep on bermain dengan sentimen perkauman. Untuk yang takut sangat dengan bangsa lain tu, I'm gonna have to disappoint you. Dekat Malaysia ni tak ada agenda untuk any bangsa untuk makan each other in an organised way. Sorry lah kalau kau gila sangat suka layan conspiracy theories, but the truth is, kalau kau banyak kawan dengan bangsa lain, you will learn something very eye-opening, and that is the fact di mana diorang pun struggle the same way we do. In fact, disebabkan Melayu ada special privilege, they most probably struggle more than we do. And then some of you akan terfikir sebagai contoh, oh, Cina tempat aku kaya, nak accept orang Cina je masuk kerja dengan diorang. Kalau kau tak pandai Mandarin, diorang takkan accept kau. Well, that thing also happened in my place juga. But what you don't see is the fact yang ada Cina kat tempat aku yang tak suka benda ni sebab they are not racist. They actually look out for other races as well. Also the fact yang orang Cina ada Cina banana. Banana ni kalau korang nak tahu, it's basically Cina yang tak pandai cakap Cina. Dia orang cakap English je sebab tu namanya banana, pisang. Sebab dia kuning atau Asian di luar tapi putih di dalam. Mesti ada korang yang tak tahu benda ni kan. Sebab yelah, kau duduk area bangsa kau je, nanti claim harmoni, multiracial. Fuck you. Bagi aku, racial hatred kat Malaysia ni memang ada. Memang ada Melayu, Cina, India, Borneo people yang racist. No one is going to deny that.
Tapi what amazes us time and time again is bila orang yang tak sama bangsa unite together and lawan orang yang racist. Benda ni dah jadi berkali-kali. #kita jaga kita, but not just for COVID but for each other juga. That is the true nature and essence. That is the true nature and essence of what makes us Malaysians as Malaysia. Ini barulah satu bangsa, satu negara. In 50, 100 years akan datang, bangsa kita dah campur-campur sebab Cina kahwin India, India kahwin Melayu, Melayu kahwin Borneo. Nak takut apa? Everyone is gonna fuck everyone in time. Kat Malaysia ni, nanti yang Melayu juga nak girlfriend amoy kan? Bodoh level apa yang Malaysia tengah hadap sekarang ni? Kawan aku kecil hati dengan Malaysia sebab anak dia sendiri cakap kat dia yang bangsa Cina bodoh. Her mother, my friend, is Chinese yang kahwin dengan Melayu. That child basically just said bangsa dia sendiri bodoh. That's how fucked up this whole thing is. Racial hatred spectrum ni tak susah actually. Usually apa yang aku nampak orang racist mainly dekat both ends of extremity spectrum. Either dia tak educated enough to have faith in other races, contoh macam budak-budak rempit apa semua tu, or pemimpin-pemimpin ataupun orang-orang yang kaya yang nak secure personal advantage based on keuntungan yang diorang boleh dapat dalam masyarakat yang berpecah belah. I believe that despite me saying our country is a racist country, the number of people yang tak racist is lebih daripada yang racist. United, we are one against the racist people who are divided in the first place. Sebab itulah aku tak boleh brain budak-budak yang tak cukup educated nak angkat balik peristiwa 13 Mei. When that happened back then, there are reports of Malays, Indians and Chinese people protecting each other. Now, I know that most of my viewers are the ones from TikTok, and aku nak bagi disclaimer awal. I'm not generalizing korang semua, but most, emphasis on most of Malaysian TikTok users are budak rempit. And why are rempit people rempit? Sebab diorang kurang education and instigating another 13 Mei event. Bermaksud diorang ni tak cukup cerdik and are misinformed about what actually happened and why it happened in the first place. So if kau yang tengok video ni sekarang tak rempit, good, keep it up. I am very proud of you. But if kau rempit, stop lah jadi rempit. Tapi kalau kau rempit and nak stay jadi rempit, at the very least educate diri sendiri. Kau nak layan dangdut, duk-dak tu apa semua, tak apa. Asalkan jangan sakitkan orang lain, susahkan orang lain, and jangan lupa subscribe ke channel aku to educate yourself. Okay? Aku rasa another flaw in our system is the fact yang kita nak jadi better tapi kita terlalu rasa diri betul to the point kita tak nampak apa salah kita. For example, TikTok comments. Again, interesting source of ideas. Berkali-kali aku jumpa komen yang compare kita dengan US. Aku cakap Malaysia racist, lepas tu their comeback is US lebih racist. First of all, you are missing the point. Here, I'll explain. Ini tai kau. Ini tai someone else. Tai orang ni lebih berbau daripada tai kau. Now, your job is kau kena pilih tai mana kau nak makan. Okay, so now pilih lah. Pilih. Unless kau adalah orang yang actually suka makan tai, in which I would ask you to see a doctor in case you get any penyakit pelik-pelik ke apa. I believe kau tak nak makan tai walaupun tai orang tu, yang orang lain tu lebih berbau kan. That's exactly my point. Tai itu is a representation of racism. If you're racist and fucked up in the head, kau akan makan tai itu, which is exactly what you're doing. You're eating shit. The issue is not negara kita tak se-racist Amerika Syarikat ke, South Korea ke, Jepun ke. The issue is we are racist and we should not be racist. Simple. How korang tak nampak benda ni boggles my mind. Seriously. Bila orang berhujah dengan fakta, kau kena dengar sampai habis and hadam. Understand the point, lepas tu baru bercakap. Tak, dah lah tak tengok sampai habis. Ambil part kau nak dengar je, lepas tu miss the point. Dah salah tak nak mengaku. If aku berdebat dengan orang, lepas tu orang tu counter dengan fakta, siap ada data lagi, I will admit yang aku silap. And mengaku kau silap doesn't make you look like a little bitch. It makes you look mature, rational, and people will respect you even more. In fact, kalau kau tak nak mengaku yang kau salah, you know what you look like? Exactly. A little bitch. Apa solution untuk counter racial problems dekat Malaysia ni? Of course, kita boleh cuba untuk berubah as an individual, but what is a way untuk actually tackle this issue head on a natural level? That is why we have elections.
And this is what this video is building towards. Politik perkauman dah tak relevan untuk Malaysia. Orang tak faham yang rakyat adalah bos. Siapa yang pilih pekerja? Bos. Rakyat. Now, kita sebagai rakyat, sebagai bos, nak ambil pekerja masalah tak? Tak. The funny thing about Malaysia is the fact that pekerja lebih kaya daripada bos. Bos lebih takut dengan pekerja. People should not be afraid of their governments. It's the government who should be afraid of their people. But then again, yang pilih government tu rakyat kan. So it's important to acknowledge the fact that who we chose to run the country is a reflection of the people who chose their leader. Kalau ketua pun racist, kau kena tanya diri kau if you are racist as well, because you chose that person. It tells you who you really are. I'll just be honest to you. Bagi aku lah, sebagai orang Melayu juga, bagi aku Melayu tu indahnya bukan pada kekerasan, tapi kelembutan. Melayu yang benar-benar Melayu tak hina bangsa lain. Melayu yang sejati, dia nak angkat orang lain sekali. Sifat Melayu yang indah adalah bila dia sayang dekat bangsa lain. Dan memang manusia ni banyak jahat, tapi kau rasa kalau kita baik dengan orang lain, kau tak rasa yang ada antara dia orang akan jaga kita orang juga ke? Fikirlah guys. Dunia hentam Hitler sebab Holocaust, hentam Trump sebab lebihkan orang kulit putih dan pandang rendah kat orang kulit hitam. Tapi tak sedar benda ni berlaku kat negara sendiri. Kalau kau minat One Piece, check balik perangai Celestial Dragons tu macam mana. Jangan cakap Melayu tertindas, sebab situasi Melayu dalam negara kita ni macam orang kaya yang biasa pakai kereta mahal, kena jalan kaki pergi somewhere like anyone else, tapi rasa tak adil sebab tak biasa dengan kedaifan. When you're accustomed to privilege, equality feels like oppression. Bila kau dah biasa sangat makan benda mahal, makan benda murah pun rasa macam kena scam. That is the reality right fucking now. Now, we know how leadership dan juga kepimpinan negara main peranan yang besar untuk handle a racist country. Ada tak contoh yang kita boleh pakai untuk jadi role model supaya kita boleh reach a level of national administration yang adil, saksama dan tak bersifat perkauman? Korang pernah tak dengar nama Adnan Satim? He was the premier untuk Sarawak sampai dia meninggal tahun 2017 sebelum Abang Johari ganti dia. Bagi aku, he is a gigachat among politicians kat Malaysia ni. Kau tahu tak apa yang dia dah buat untuk Sarawak? Pertama, dia haramkan penggunaan perkataan pendatang untuk Sarawakian Chinese dan juga Indians. Dia membolehkan penggunaan nama Allah untuk orang yang non-Muslim, asalkan dalam konteks agama diorang dan bukan untuk mengelirukan orang lain, especially orang Islam. And apparently sampai sekarang tak ada lagi cases of orang Islam keliru nak sembah siapa. Dia terkenal dan disayangi oleh rakyat, dihormati oleh musuh dan dirindui Sarawak sejak dia dah tak ada. Sure, Tok Nan ni had to work under a guy that is now world famous as being one of the most corrupt leaders the world has ever seen, but that was the point. Dia akan buat apa saja asalkan negeri di bawah naungan dia kekal makmur dan sejahtera. Korang boleh cakap yang Borneo ni terpaling harmoni lah apa semua benda tu, dan aku pun pernah cakap yang Borneo in reality, in my opinion, is more racist than they would admit. But kau tak boleh deny yang pemimpin dia buat kerja and actually berjaya memupuk perpaduan dalam masyarakat Sarawak. Tak percaya? Kau kacau lah non-Muslim kat Sarawak, orang Islam dia orang akan defend kau. Kau kacau Islam kat sana, habislah kau dengan non-Muslim kat Sarawak. At the end of the day, pemimpin yang baik akan prioritize rakyat. And kau boleh tanya mana-mana orang Sarawak, they can tell you apa pesan Tok Nan, apa pesanan yang dia tinggalkan. Jaga Sarawak baik-baik. Aku cemburu dengan rakyat Sarawak sebab they had a leader macam ni yang memang nampak disayangkan rakyat. I'm sorry, you guys can't see it, but I got a little bit emotional. Tok Nan, Giga Chat. Let's move on. Actually, I guess that's it. On second thought, aku rasa dah kot. I think I'll just end the video here. Aku malas lah nak edit lebih-lebih because I just really need to luahkan semua benda ni. And as always, I hope I can see you guys again next time, hopefully. Thanks for watching and bye.